صباح الخير عليكم. بونجور، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. عندي شحال ما درتش اون فيديو ولا جيتي ان بو ديباسي، ان شاء الله جو في راترابي لو روتار ونستدرك الوقت اللي فات مع لي كومبوزيسيون ابروش، يعني امتحانات قربوا. Alors aujourd'hui on va résoudre يعني راح نحلو un sujet du deuxième trimestre niveau 5e année. donc راح نحلو موضوع الثلاثي الثاني تاع السنة الخامسة. alors نبدا. visite au musée national des beaux-arts d'Alger. كما تعرفوا le deuxième trimestre يعني بدا بزيارة إلى مكان ما فيه المتحف، ومن بعد في الوحدة الثانية عندهم ماشي غير المتحف، زيارة إلى أماكن كوم دي ولاية كما ولايات، عندهم aussi des lieux exceptionnels كما les grottes, الكهوف، le désert الصحراء إلى آخره. alors visite au musée national des beaux-arts d'Alger. le musée national des beaux-arts هو المتحف الوطني للفنون الجميلة تاع الجزائر العاصمة. alors Yassine a visité le musée national des beaux-arts d'Alger. يعني ياسين زار كما بزيارة هذا الموزي، هذا المتحف الوطني للفنون الجميلة تاع العاصمة. c'est l'un des plus grands musées d'art d'Afrique. يعني هو من أكبر المتاحف الخاصة بالفنون في قارة إفريقيا. ouvert au public depuis le 5 mai 1930. يعني هذا الموزي فتح الأبواب ديالو إلى الجمهور منذ 5 ماي 1930. il est situé يقع dans le quartier du Hamma، في quartier الحمى، du côté du jardin d'essai du Hamma، من حديقة التجارب الثاني تاع الحمى. alors il هنا il c'est Yassine bien sûr. il a vu هنا c'est le passé composé، رأى des œuvres peintes يعني كما نقولوا des tableaux يعني لوحات فنية مرسومة بالألوان المائية. des dessins anciens رسومات قديمة. des statues تماثيل. des sculptures يعني منحوتات. des mobiliers anciens يعني أثاث قديمة. d'art décoratif يعني تاع التزيين يعني فن التزيين. la céramique et la verrerie اللي هي الزجاج، يعني الأواني الزجاجية واللي مخدومة بلا سيراميك تاني. à la fin de la visite، في نهاية هاد الزيارة، Yassine rentre à la maison très content car c'était une riche et magnifique visite. سنشعروا دوبا لك خير. voilà. alors قرينا التكست نعاودو نقراوه. visite au musée national des beaux-arts d'Alger. قلنا زيارة إلى المتحف الوطني للفنون الجميلة للجزائر العاصمة. Yassine a visité le musée national des beaux-arts d'Alger. Yassine قام زيارة هذا le musée national des beaux-arts d'Alger. c'est l'un des plus beaux des plus grands، هو من أكبر المتاحف musée d'art d'Afrique في إفريقيا. ouvert au public depuis le 5 mai 1930. فتح للجمهور منذ 5 ماي 1930. il est situé يقع dans le quartier du Hamma du côté du jardin d'essai du Hamma، قرب حديقة التجارب. il a vu رأى des œuvres peintes يعني des tableaux، كنا لوحات مرسومة بالألوان المائية. des dessins anciens رسومات قديمة. des statues اللي هي التماثيل، نقولوا une statue des statues. des sculptures المنحوتات. des mobiliers anciens أثاث قديمة et d'art décoratif céramique verrerie إلى آخره. à la fin de la visite، في آخر الزيارة، Yassine rentre à la maison، عاود دخل ياسين إلى المنزل très content، سعيد جدا. très content سعيد و très content سعيد جدا car لأنه c'était une riche et magnifique visite. une riche يعني زيارة غنية ورائعة et magnifique visite. texte adapté.
يعني أنا اللي قمت ب جبت هذا التكست من جوجل وموديفيت فيه. Question. De quoi parle-t-on dans ce texte? De quoi parle-t-on dans ce texte? Deuxième question. Où se trouve ce musée? Troisième question. Pourquoi Yassine est-il content à la fin de la visite? Quatrième. Trouve l'antonyme des mots الضد تاع الكلمة التالية. ancienne قديمة, fin la fin النهاية, riche غني, احنا قرينا les antonymes, و content اللي هو سعيد. bon نعاودو نشرحو السؤال الأول. De quoi parle-t-on dans ce texte? De quoi on parle dans le texte? hein? Dans ce texte على واش رانا نتحدثو؟ باينة من لو تيتر من العنوان باينة. On parle de la visite au musée national des beaux-arts d'Alger. On parle de la visite de Yassine au musée national des beaux-arts d'Alger. Donc, de quoi parle-t-on? Parle-on dans ce texte. كيفاش نجاوبو؟ باش نجاوبو نحيو هذه سؤال de quoi تروح ونعكسو le sujet et le verbe. Pardon. قلنا نعكسو لو سوجي لو فيرب تولي نحيو هذا دو كوا طريقة الإجابة. في السؤال عندنا لو فيرب ولو سوجي يتبادلوا الأماكن تاعهم. هنا السوجي. alors نجاوبو حنا نبداو بالسوجي. on parle نتحدث dans ce texte de quoi? de quoi? دوكا الجواب de la visite au musée national des beaux-arts d'Alger. au musée كيفاش بلاصه هنا au musée national des beaux-arts d'Alger. معليش الاخرين نكملوهم في ورقه. دونك على واش رانا نتحدثوا على le musée national, la visite du musée ou là au musée national des beaux-arts d'Alger. D'accord. نروحوا la deuxième question. نكتبوها في une autre feuille. alors la deuxième question, qu'est-ce qu'elle dit? باش تقول où se trouve ce musée? أين يقع هذا الموزي؟ على بالنا بلي à Alger. Ça c'est pas suffisant. غير كافي. نروحوا للنص toujours. La première, la deuxième question et la troisième الأجوبة تاعها في النص. où يعني أين se trouve يقع ce musée هذا المتحف. alors نروحوا نقراو. Yassine a visité le musée national des beaux-arts d'Alger. C'est l'un des plus grands musées d'art d'Afrique, ouvert au public depuis 5 mai 1930. Il est situé, يعني يقع où? Dans le quartier du Hamma. C'est bon, je donne la réponse. Donc, il est situé dans le quartier du Hamma. Pardon. Voilà. Yassine, bon, جواب ثاني وكيلا كان حابس التليفون. pardon. Il est situé dans le quartier du Hamma d'Alger. نقدر نحبس هنا ونقدر نكمل du côté du jardin d'essai. voilà. هذا جواب ثاني. Où se trouve ce musée? D'accord. Très bien. نروحوا la question 3. Pourquoi Yassine est-il content à la fin de la visite? علاش ياسين راهو فرحان à la fin de la visite? à la fin de la visite. donc راح نشوف هنا c'est pas la peine نعاود نقرا التكست من الاول. نروح la dernière le dernier paragraphe. à la fin de la visite هنايا virgule normalement. Yassine rentre à la maison très content. pourquoi علاش؟ car تعني parce que تعني لأن. car c'était une riche et magnifique visite. عاود جواب يبدا من car. Yassine, alors Yassine est très content à la fin de la visite car c'était une riche et magnifique visite. لأنها كانت زيارة غنية
riche et magnifique ورائع. Donc ça c'est la question numéro 3. D'accord? Très bien. Alors maintenant la question numéro 4. Trouve l'antonyme des mots. يعني جد الضد l'antonyme ou là le contraire ou l'antonyme ou bien le contraire des mots suivants. Alors ancienne كانوا قراوها déjà. أنا نحفظ لهم les élèves في la classe باش نعرف واش نمد لهم واش ما نمدلهمش. ancienne هنايا double n e féminin pluriel. fin la fin النهاية. نقرب شوية sujet. Voilà. riche يعني غني. content يعني فقير. Voilà. راح نشوفوا le contraire. Alors ancienne كيما عطاها لي نمدلو عطاني féminin pluriel نعطيه le contraire féminin pluriel. Alors حفظناها numéro 4. نديرو directement كان يحبوا يديروا un tableau نديرو ancienne le signe de l'antonyme هذا هو الضد ومن بعد عندنا fin بعد عندنا riche et le dernier c'est quoi content. content oui content اللي هو سعيد فرحان. alors ancienne قديمة نقولوا nouvelle جديدة ولا نقدروا نقولوا neuve في زوج صحاح neuve ancienne nouvelle ou bien neuve. alors la fin début le début البداية نقدروا نقولوا la fin le début. النهاية البداية le début. riche pauvre غني فقير. riche pauvre. content triste حزين. content هي فرحان سعيد. triste ou bien malheureux. هنا ما نحطوش زوج. les élèves ما يحطوش زوج يحطوا غير وحدة مي أنا نمدلكم في زوج. triste malheureux ou bien chagriné هي تاني صحيحة chagriné يعني حزين. Voilà pour la 4e question. Voilà 2, 3, 4. Maintenant la question numéro 5. question numéro 5. découpe لكان ما يفهمش l'élève التلميذ السؤال الكلمة الأولى تاع السؤال ما يقدرش يجاوب. découpe la phrase suivante en groupe et nomme-les. alors les groupes اللي قراها groupe nominal sujet groupe verbal واللي فيه تاني ندورو على الفيرب ولا كنقراو لو سي سي دو طون ظرف الزمن لو سي سي دو ليو ظرف المكان. انا هذا اللي قريتهم. alors toute la phrase ما كان نكتب هنا la 5e question نعاود نكتب la phrase جاوب هنا directement. découpe la phrase suivante en groupe et nomme-les. نروح نشوفوا la phrase. Yassine a visité le musée national des beaux-arts pour découvrir ses beaux-arts. alors où est le sujet? qui a visité? من الذي زار le musée national des beaux-arts? c'est Yassine. alors on peut écrire S sujet ou bien GNS groupe nominal sujet. où est le groupe verbal? le groupe verbal يبدأ من le verbe حتى la fin de la phrase des beaux-arts هنا parce que هنا يبدأ un autre groupe هنا c'est le groupe prépositionnel c'est de but. voilà groupe verbal. le verbe a visité au passé composé a visité. Yassine a visité quoi? le musée national des beaux-arts. donc هنا ما كان لا سي سي ال لا والو. Yassine le sujet a visité le verbe a visité le musée national des beaux-arts groupe verbal a visité quoi? ماذا؟ هذا كيما الإعراب العربية لو سي او دي. صح لو musée c'est un lieu المكان مي لو كان بدلنا لو فيرب وبدلنا l'introduction هنا يتبدل سي او دي ما يوليش سي او دي يولي سي سي ال. كان قلنا ياسين اي او musée national راهو في لو musée نطرحوا السؤال ياسين اي او اين هنا تولي سي سي ال. مي هنا قلنا ياسين ا فيزيتي زار وخلص. زار ماذا؟
Zara le musée national des beaux-arts. Tu dis COD. Donc groupe nominal sujet, verbe, groupe verbal et COD. On a un CC de but, mais on a un CC de but. Alors, le CC de but commence par la préposition pour ou bien afin de. تاع الهدف. نطرحوا سؤال pourquoi. Yassine a visité le musée national des beaux-arts. Pourquoi? Pour découvrir ces beaux-arts. لماذا؟ باش يكتشف الفنون الجميلة اللي فيه. هنايا اللي قراو CC de but يكتبوا CC de but. اللي ما قراوش كيما حنا مازال ما قريناش. C'est pas la peine. D'accord? Très bien. Maintenant, mais ضع كنا كي نفهموا الكلمة الأولى نفهموا السؤال. فهم السؤال نصف الجواب. Alors, mais au passé composé, le passé composé قريناه. Le verbe souligné. À la fin de la visite, Yassine rentre à la maison. Alors, ندير une flèche هنا. راح نشوف السوجي تاعي. ياسين ياسين جو لو remplace ندوم نشوف ندير له التحليل. ياسين نديرو لاناليز ان نو ماسكولين ولا فيمينا. نو ماسكولين نكتب ان ام تسهل لي المهمه. لو نو ماسكولين هذا الي سينغولي مفرد. باش نعوضو دابا هو لو برونون الضمير لو برونون بيرسونيل اللي نعوضو به. جو نو انا مانيش ياسين. تو نو. il هو وي نقدر نعوضو ب il باش نعرف كيفاش نصرف هاد لو فيرب. دونك ياسين سي il. لو كان جات كريمه لو كان ولات elle. rentre راح نشوف النهايه لا تيرمينيزون سي لو او. الوغ هاد النهايه هادي تعطيني دو شوز تفهمني زوج حوايج. تفهمني لو طون دو سو فيرب الزمن وتفهمني لو جروب دو سو فيرب. لو او هذا مع il نعرفو il rentre eux c'est le présent. Le présent, les verbes هادو اللي خاصو ب eux c'est les verbes qui se terminent par er تاع premier groupe. Donc فهمت بلي هذا rentre c'est un verbe du premier groupe au présent. Il rentre. Donc نرجعو au passé composé. حنا كنا اللي يخلصو er au passé composé واللي هو est. Donc هيا نحيو له نحطو est rentrer. بصح كاين حاجه ناقصه هنا في الباسي كومبوزي نستعملو اتر ولا افوار. ياسين بيان سور ما كتبناش ياسين نكتبو ياسين. ياسين رونتري فين هو لوكسيليير اتر ولا افوار. لي فيرب اللي يتصرفوا مع اتر هما لي فيرب دو موفمون اللي يدلوا على الحركه وحفظناهم. aller partir rentrer entrer sortir monter يصعد descendre يهبط naître يزداد mourir كاين 14. Donc rentrer معاها دونك يتصرف مع être. ما نقولوش ياسين a rentré à la maison. ياسين مع le verbe être est rentré est. Voilà. ها صرفناه كيما كنا au passé composé. ياسين est rentré à la maison. نكملو à la maison. C'est bon? إن شاء الله ما نكونش خربطتكم. C'est bon pour la question numéro 6. Allez, la question numéro 7. Mais au féminin, ضعف المؤنث. Un mobilier ancien. Le mobilier, c'est les meubles, من الأثاث. Ancien, قديم. Et beau. وجميل. راح نشوفوا un mobilier, c'est un nom masculin. الصفة تتبع الموصوف. nom masculin, adjectif masculin, adjectif masculin. باش نحولوا الفيمينا ما نقدرش نقول une mobilière ما تصلحش. لازمني نبدل الكلمة مرة. رديتها une verrerie اللي هي كيما الأواني اللي مخدومة بالزجاج. une verrerie هي شيء من الزجاج مخدوم بالزجاج. une verrerie. alors ancien تخلص en et en كنا premier trimestre تولي on double la consonne n et on ajoute le e. ancienne et beau كيش تولي belle باهية تحول beau belle. Voilà pour les questions de compréhension تاع فهم النص. Maintenant نروحو la production écrite. alors donc شوية نعاود لكم les questions مستويين خير. عندنا la première question جاوبناها في كل وقت.
on parle dans ce texte de la visite au Musée national des beaux-arts d'Alger. Deuxième question, où se trouve ce musée? Il est situé dans le quartier du Hamma d'Alger. Voilà. Du côté du jardin d'essai. 3. Yassine est très content à la fin de la visite. Pourquoi l'Imada? Car c'était une riche et magnifique visite. 4. Les antonymes, l'adad, ancienne, nouvelle ou la neuve. La fin, le début. Riche, la fin, nihaya, le début de bidaya. Riche, rani, pauvre, fakir. Content, farhan, triste ou malheureux ou chagriné. Hazin. Numéro 5, جاوبناها هنا. قسمنا الجملة des groupes. Groupe nominal sujet اللي هو الفاعل. Le verbe الفعل. Le groupe verbal يبدأ من الverbe وروح. نحبس هنا. باسكو منا يبدأ le CC de but تاع الهدف. وهنا عندنا le COD. Le passé composé رانا فهمناه. Yassine est rentré à la maison. Le féminin, un mobilier ancien. Une verrerie ancienne, on double la consonne et on ajoute le E. Beau devient belle. Tu dis belle. La production écrite. Tu as visité, comme tu بزيارة, un lieu exceptionnel. مكان خاص. فريد من نوعه ولا خاص. Raconte, احكي, où es-tu allé? وين رحت? Ce que tu as vu. واش شفت? Décris, اوصف les paysages que tu as vus. نستعملوا les adjectifs, صفات باش نوصفوا. Et de toi, ساعد نفسك ولا استعين de la boîte à outils suivante. بهاد la boîte هذه toujours نمدوها في la production écrite. Les noms عندنا الأسماء نخيروا وين رحنا نقدروا نخيروا منها نقدروا نزيدوا من عندنا. Le musée Cirta de Constantine, le musée Kotama de Gigel, le monument du martyr Makam Shahid و Tarit في الصحراء. Les verbes visiter, يزور, rencontrer, يلتقي, voir, يرى, aimer, يحب, aller, يذهب, partir, يروح, manger, يأكل. Les adjectifs magnifiques, رائع, grand, كبير, content, فرحان, délicieux, لذيذ, agréable, مريح, riche, غني. هاي كل واحد يختار une production écrite ويدير كما يحب. Donc نديرو un modèle. Alors on commence par le titre. ما ننساوش العنوان. Toujours dans la production écrite, on commence par le titre. Par exemple, نخيرو هنا visite à Tarit. نبدلو شوية من le musée. نقدروا نبدلو ما نديروش visite, نديرو mon voyage à Tarit par exemple. Mon voyage à Tarit. Alors حنا كنا درنا le programme d'une visite. Donc التلاميذ يكونوا في راسهم منظمين باسكو كي درنا le programme d'une visite بدينا بلا date par exemple وقتاش رحنا. بعد l'heure du départ à quelle heure on a démarré على شحال ديمارينا. l'heure de l'arrivée على شحال وصلنا. les activités واش درنا نديرو بالترتيب واش درنا. ensuite le moyen de transport اللي رحنا فيه. هذا الدرس درناه le moyen de transport الوسيلة النقل. l'heure du retour ساعات الرجوع. في الاخر نديرو شغل كيما خاتمة ولا. quelle jolie et riche visite. quelle jolie et riche visite. d'accord. donc بالنظام واش نبداو وقتاش رحنا la date. on peut dire par exemple pendant les vacances, l'été dernier, dimanche passé, mardi passé. l'heure de l'arrivée, du départ pardon. nous sommes allés ou là je suis allé avec ma famille. حنا هادو نكونوا منا نكونوا فكرة نديرو الأفكار. je suis allé avec ma famille à Tarit. point. نديرو la ponctuation ما ننساوش النقطة والفواتير ولا majuscule. l'heure de l'arrivée. je suis ou là nous sommes arrivés وصلنا على الساعة الفلانية. bien sûr ماشي هذا دار le musée des animaux هنا. c'est juste un exemple مثال على التنظيم تاع la production écrite ديالي. les activités الأنشطة اللي درنا هنا قال je vois normalement j'ai vu رأيت هنا شاف واش شاف. هنايا في le musée des animaux على بالنا واش راح يشوف. هنا في تاريت qu'est-ce qu'on doit voir.
des tentes, des chameaux, le désert, les dunes, الواحات, les oasis, جبال الرملية, les palmiers, النخلات, الجمل, les chameaux, etc. Les targis. Le moyen de transport, غادي نديروها في البداية. Je suis allée avec ma famille à Tarit en bus, là كان في البus, en voiture, là كان في la voiture, par avion, là كان في الطيارة, إلى آخره. بعد نقولوا واش درنا. Nous avons vu des animaux, ou là nous avons vu des chameaux, nous avons mangé des repas traditionnels, أكلنا أكلات تقليدية إلى آخره. دوك نديروها. Nous sommes retournés, bien sûr ماشي نفس اليوم, 2 jours après, ou là, le vendredi à telle heure, à الساعة الفلانية. Je suis très content si c'est un garçon, je suis très contente si c'est une fille. C'était une magnifique visite, une visite remarquable. إلى آخره. Voilà, on a fait un petit paragraphe. Mon voyage à Tarit. Pendant les vacances d'hiver, مثلا, c'est un exemple bien sûr. خلال عطلة الشتاء, je suis allée. Si c'est une fille qui parle, كانت طفلة تهدر, نحطوا le e. Passé composé. Le participe passé, il s'accorde avec l'auxiliaire. Je suis allée, avec le sujet. Pardon. ذهبت avec ma famille à Tarit. En bus. حطينا le moyen de transport. احترمنا هذاك الجدول تاع le programme. Point. Ponctuation. علامة الوقف. Nous avons démarré à 4 heures du matin. Démarré à 4 الصباح. Et nous sommes arrivés le lendemain غدا من داك à 4 heures. بالك خدينا أكثر وقت أكثر. Nous sommes allés nous reposer, ذهبنا لنستريح, nous reposer dans de grandes tentes في خيمات كبيرة. Et nous avons mangé وأكلنا de délicieux plats traditionnels. أكلنا أكلات تقليدية لذيذة. Ensuite, ça c'est la suite. تكملة تاعها. سمحوا لي اليوم راني في الخدمة. Les élèves خرجوا, c'est pour ça ما رانيش منظمة. Désolée. Ensuite, قلنا nous sommes montés. Ensuite, قلنا nous sommes montés sur des chameaux. صعدنا فوق الجمل. Le lendemain, nous avons fait du ski. درنا التزحلق. Sur le sable doré. فوق الرمل الذهبي. Et nous avons visité وزرنا le souk. ما نطولوش فيها بزاف. Nous sommes retournés à la maison à 23 heures. رجعنا للمنزل على 11 تاع الليل. C'était un voyage inoubliable. Point d'exclamation. هنايا 1. C'était كان سفر. لا كانت رحلة. C'était un voyage inoubliable. D'accord? Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. إن شاء الله نعاود ننظم لكم les réponses ونكتبهم كامل تحت بعضهم باش ما تخبطوش. Voilà, donc, pardon, le sujet qui m'a là. عاود ترتكم les réponses منظمين مع سلامة الكت. Voilà les réponses. Donc je vais essayer de voir le téléphone. Voilà. Et voilà la production écrite تكملة تاعها. نعاود نقراها لكم. Pardon. Mon voyage à Tarit. Pendant les vacances d'hiver, je suis allée avec ma famille à Tarit. Bien sûr, أنا طولت فيه شوية. C'était الأفكار برك. En bus. Nous avons démarré à 4 heures du matin. démarrنا على 4 الصباح. Et nous sommes arrivés à 4 heures le lendemain. Donc لازمنا نديرو
وقتاش رحنا، على شحال رحنا، على شحال وصلنا. Ensuite, pardon, nous sommes allés nous reposer dans des tentes ريحنا في الخيمات et nous avons mangé de délicieux plats traditionnels. أكلنا أطباق تقليدية لذيذة. Ensuite, nous sommes montés sur des chameaux طلعنا فوق الجمل. Le lendemain, nous avons fait du ski درنا التزحلق. Le ski هو التزحلق sur le sable doré فوق الرمال الذهبية. Et nous avons visité le souk. رحنا للسوق. Nous sommes retournés à la maison à 23h. رجعنا للبيت على 11. C'était un voyage inoubliable. كانت رحلة لا تنسى. بون كوراج، ان شاء الله يكون فدتكم في هذا السوجي. ان شاء الله راح ندير لكم مراجعه ونحط لكم مخطط سنوي. علي بون جورني، يومكم سعيد.